Ovo poslijepodne se družim sama sa sobom u kuhinji pripremajući jedan od obroka za nas i našeg redovnog gosta. Meso se još uvijek nije skroz odledilo, ali ovako na pola odleđeno je savršeno za sjeckanje na sitnije komadiće koji su mi potrebni za pitu i jedno varivo sa povrćem. Vječito se vode rasprave oko naziva ove pite sa mesom koju želim pripremiti, ali ono što sa sigurnošću mogu da kažem je da kada dođete u Bosnu i Hercegovinu, svaki stanovnik će vam potvrditi da je borek pita sa mesom. Danas neću koristiti sjeckat za sjeckanje luka. Želim malo krupnije komade u piti kako bi se više osjetili. Dok čekam da tijesto malo odmori do razvlačenja, u našu dnevnu sobu ću unijeti samo par malih promjena kako bi se osjetilo približavanje nadolazećeg godišnjeg doba. Detalje u domu volimo često mijenjati u skladu sa našim raspoloženjem ili godišnjim dobima, iako moj izbor najčešće bivaju divne biljke ili buketi cvijeća u vazi. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. Divna Kalanhoa je sve divno začinila sa svojom bojom. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. U
vrijeme dok pripremam obrok, muž i svekar su otišli u kupovinu nekih sitnica i za to vrijeme sam se sjetila još jedne dekoracije koju sam zaboravila kupiti nedavno, pa sam rekla mužu da mi to ponese kada pođe kući. Sada ću isjeckati meso i luk, a dok se to malo isprži na ulju, donijet ću nekoliko vrsta našeg povrća koje smo skupljali u zamrzivaču i pripremiti jedno odlično varivo koje često pripremam u našem domu. Također ću pripremiti i jedan kompot od domaćih višanja, jagoda i ribizle. U kompot ću dodati šećera kao inače po želji. U meso i luk koji su se prethodno malo ispržili na ulju dodat ću boraniju, paradajz, Hokkaido tikvu, bamiju, krompir i na kraju pečenja ću dodati samo malo smjese od ulja, brašna i začina koje sam također ispržila. Nisam ljubitelj te smjese, ali zato svi momci za našim stolom jesu. Ma znaš šta staro, zamisli da se opet zatvore granice, džaba tebi od uvoznih. Pa ja, treba ljudi sve podržati. Sjećam se kad je korona kad je bila. Vik je prvi dan treći ove. Ja. Mogu se malo jednu bundu ostaviti kad vodi kući. Da operem, Da. ostavi. Ubrzo nakon što su obroci bili gotovi, svekar je napomenuo da voli vruće štrudle, pa sam pripremila tijesto za još jedne štrudle da odstoji dok mi večeramo.
otišao u njenu da u ovu bitku. Ja. Možda bi ja sve, pa se ja ne mogu pa Izbini nešto. ne znam, ima li ovdje. Tako ti najbolje. Nećemo, ja, je bitno. Spakovat ću dio hrane kako bi sve kad ponio kući, pa ću pripremiti vruću štrudlu kako bi bila spremna za jelo uz kafu. Ovaj put u štrudlu sam dodala jedan prašak za pecivo i vanilin šećer. Jel ima, pitaj bab. Super. Ajde, dodaj nam Benja. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. Never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Nakon 15 do 20 minuta sam štrudlu stavila na pečenje i sada ću podijeliti sa vama dekoraciju koju je muž donio iz kupovine, koju sam zaboravila kupiti, a željela sam nešto imati kao uspomenu novca koji sam dobila za svoj rođendan kao mali znak pažnje. Mogla se malo izvaliti. Ovako ili onako okrenemo? Postoji Ovako. tako kako sam stolo. Ovako. I ono stoji tu. Rekao sam Beni da upali. Treba li ulje malo tvrti, ja mislim, možda neće ući sad.
A šta ono, babi i meni po kruška? A ne vesti ono, šta je ono? Ne, Pusti, nismo gledali, ja. Vidi. Aj, bebe, dragi. Vidi malo već te porasla još. Sad pušim. snimaj. Zar je? Gotovo. Ali to su stvarno fin. Jel da sam? Ne još ništa vidi. Sad će da biti bolje. Sa prašom za pecivo, znaš. A ono tamo u receptu vala nema, već se kvasci. Ja bi se stavila i kvasci sa prašak. Evo je Saja, znači ruč. Hoćeš odmah, preovako. Nek malo stane. Jedno, dva, samo dva. Ajde malo, samo zrno stane. Šta je pravila? Baš te zamirisi. Jel da? Znam, stavila sam sad i vanilin šećer jedan. A do sad nisam. Baš ono pozitivni si. Ja. Isto kao da s njima ovako piješ kafe, ono nekako. Rođendan. I ono januaru. Viš da mu ne čestitaš, ne? Pa i nije to naše. Ali Kao, pa i nije. Upravo, to je 100%. pa hajde tek ono kad se malo mlađe rođena, ali ovo već uvijek uvodi vamo. I ne radujem se, jel to? Pa još, bolje 10 godina braka, 20 godina, to je obilježiti. Ma ne treba to ništa obilježavati. Pa bolje je Imamo to Bajram nego Ramazan. ne staviti, nego obilježiti to isto večer, razumiješ? Pa joj, boj, ti iđi na večer kad god ti je onaj... Ovo, Pa da to mora biti, mislim da je to neko opterećenje. rođendana se mogu pomladi godinu. Jel te sad? Ali rođendana stariji godinu, Nijesi mi pravo kazala. ja sam pravo kazao. Slatko to, kora metli punac. Lovom živa, ba, rubaj. Volov. Vaš rodni kraj. Znaš šta trebamo mi sad govoriti, ne li mi je govorio da ja vodim u neke... Ja govorim tu. Zamisli. A zamisli stvarno da odete. Ako imaš možda... I zamisli to snimilo sve. Kako bi to bilo? Ne vidiš, jedan imaš čerki. Fino. Do Saja. Ovo mi je Saja od tebe. Od rođendan. Evo, Koliko je bilo? 11.60. Evo ti vidiš. Čajlo gajić. Hođa. Ja. Neko ne znam, ono što nisam obećao. Nešto se ne mogu ja sjetiti, Ja. nije ono Vidim sad da ima prije Pa sad tada- možda ne pije. A ovoga da im muku čisto kod mi što hoćemo onaj napade. Što nam se sviđa. Sviđa se tebi sad ovoga. Eto vidiš. Samo kod nas čini mi se nešto ono što smo malo pušći ovdje. Ali eto, dovoljno je ovako. Perek, svi sti kod mene. Neću. Što ne izvadiš trube? Ja, ali ovo sam ja zaboravila. Činimo vam. Ne znam, čini mi se. Aj vidite. A? Ne treba. Ne treba. Tako ide, jel? Ja. Dobra. Mnogo bolje ispod. Bolja nego ona. A. Moraš ispać Igor kad dođeš. No, sorry. Ti je kupio. Ja. Eto. Ovo treba malo staviti, ili ćeš držati? Ok su, pa ovo ne moraš, ajde ovo, čekaj.
Ali popet dečice u uličke. Pa ona može stajati, Bobi. Ja. Jedan najče, ako ti nema puno stavi u frižider, zapad u potla. Hvala. Pa vidimo se. Štrudla je na kraju ispala još bolja nego ona prethodna koju ste vidjeli u jednom od prethodnih videa koju sam radila po receptu sa interneta. Nakon što je muž odvezao svekra kući, popili smo još po koju šoljicu kafe. Spremit ću štrudle u posude sa poklopcima u frižider i pripremit ću nam čaj za naš porodični večernji ugođaj. Hepsi mi radi. I svjetla ne radi. To duplo dimnjak umio, to jarane opuni. Je se malo narod počeo čuvati ovako kako imaju jedu putovi kamere. Jesi ti primijetio?
Ja sinoć čitao na onoj grupi, neko objavio za Banović je došla Škoda, policijska škoda, policijsko auto. Ja? I u njem ima što, pojas, ne znam šta ono sve. Znači sad te ne mora zaustaviti, mora ti doći kada policijsko vozilo. A kaže, nemojte kaže reći da vas nismo upozorili, da niste upozoreni, pravi ćete policajci ovaki neki. Ti znaš mene, ja kad sjedim u garažu, prvo se veže. Ali to je sad onako malo tebi nezgodno, ovako i vi koji ste naučili da se ne veže. Nije me naučiti se ja vezat, nego... Zaboraviš ti kreneš i u vožnji se vežeš. Non stop izlazi mi. Nije, bez obzira. Sve ja obaveze završavam, šta god treba izaći, gdje ja... Nije, Mike, ti onako, znaš, nekako, znaš kako meni dijeli? Pali škola odmah, ono, znaš, mahinalno i u toku vožnje, daj samo krenut. Znaš, da nestaje kola. Tako meni dijeli kod tebe. Dok ja, na primjer, ja nema šanse tako, ja sjedim, svežim se, onda palim sve ostalo. A sve je to stvar navike, ja se vežem, ali sad kažem, izađeš negdje, hoćeš u Jablanicu. Ja. I šta je bilo sa onakve ljepote? Jadni ljudi. Ali znaš šta, mene stvarno nevjerojatno koje su pare došle za ovu i niko ništa ne radi, čovječe, više. Pa ono nešto, neki dan sam nešto ruši, tu gdje će se graditi. Nešto sam pročitao. Baš. Znao, nestao ovdje po Hercegovini. Onda sam tamo išla za unutra u Španje, tamo. Ona odavde izgleda, Hercegovka. No, da se kupate baš u Jobanskom jezeru, pogotovo ako imate djecu. Dakle, ona malo krenut će, ona iz sredine i ona krenu, nema veze, znaš. Stavlja se granje, pa džubruk, pa onda se ubaci zemlja i tu smo do toga da daješ paprika. Si u Bolakom. To je dela, pa sam ja isto koja sam posijala vanke. Sve stavljaju. A mi ne koristimo ništa. Ja želim auto, ne? Pas sjemena paradajz i onda dok tjedne paradajz sadi. Eto, koga mogu kontaktirati za rasado? Muža. Dobar sam u hranu posadila, pa ono malo, a krenut ćemo sad.